إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأنا به في الجمعة الماضية ألا وهو تفسير سورة الطور. هذه السورة المكية الذي يقول الله جل وعلا فيها والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. وانتهينا إلى قول الله تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بالبعث وكذبوا بالقرآن وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء المكذبون فقال عز من قائل الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وصفهم الله بأنهم الذين هم في خوض يلعبون أي شأنهم وديدنهم الخوض في الباطل. يلعبون اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لا يعرفون الجد ولا يعرفون الاجتهاد وكل حياتهم لهو ولعب. ثم قال الله عز وجل يوم يدعون إلى جهنم دعا. والدع في اللغة هو الدفع في القفا والظهر بقوة وبشدة. ومن الذي يدفع؟ ملائكة غلاظ شداد، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يوم يدعون أي هؤلاء المكذبون إلى جهنم دعا يدفعون إلى جهنم دفعا ويسوقون إليها سوقا كما قال الله عز وجل في سورة أخرى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. والنواصي الشعر الذي يكون فوق الرأس فيؤخذون من النواصي والأقدام ويدفعون ويلقون إلى جهنم والعياذ بالله. وهذا عذاب حسي حقيقي. ثم يأتي بعد ذلك العذاب المعنوي الذي هو التوبيخ. Nous continuons durant ce discours ce que nous avions commencé la semaine dernière, à savoir l'explication
et l'exégèse de Surat al-Tur, une sourate makkiyah, comme on l'a vu la semaine dernière, en laquelle Allah Azza wa Jalla a juré par al-Tur, qui est cette montagne, Tur Sinin, par le livre écrit dans des parchemins déployés, par la maison peuplée, par le toit élevé, par la mer portée en ébullition, le châtiment de ton Seigneur aura bien lieu. Nul ne saura le repousser le jour où le ciel s'agitera d'un tourbillonnement et le jour où les montagnes se mettront en marche. Malheur ce jour-là à ceux qui auront traité de mensonge, à ceux qui auront traité de mensonge la résurrection, à ceux qui auront traité de mensonge le Coran, à ceux qui auront traité de mensonge le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a ensuite cité et donné quelques caractéristiques ainsi que la destinée de ceux justement qui auront traité de mensonges. Allah Azza wa Jal a dit ensuite ceux qui s'amusent dans des discussions futiles. Ceux qui s'amusent dans des discussions futiles, leur seul but ou leur seul acte ou fait qui comble leur temps est le fait de parler inutilement, de parler dans des sujets futiles qui ne rapportent aucun bien, mais bien au contraire, du mal et que du mal. Ils discutent dans des discussions futiles en s'amusant. Ils prennent leur religion comme de la distraction, comme un moyen d'amusement. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne recherchent pas à combattre le mal. Ils ne recherchent pas à combattre le diable. Ils ne recherchent pas à faire des efforts pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle sera leur destinée? Allah Azza wa Jalla dit Yawma yuda'una ila jahannama da'a. Ce jour-là, ils seront brutalement poussés en enfer. Ils seront brutalement poussés. Et ad-da' en arabe signifie le fait de pousser violemment. En poussant au niveau de la nuque et au niveau du dos. Lorsque tu pousses une personne de derrière violemment, en mettant une main au niveau de la nuque et l'autre au niveau du dos, tu verras que cette personne ne pourra pas rester debout, elle tombera sans aucun doute. Et bien ainsi, ceux qui auront traité de mensonge la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala seront jetés en enfer, non pas avec délicatesse et avec douceur, mais bien au contraire, avec force et avec violence. Et Allah Azza wa Jal a dit dans une autre sourate, le jour où les oppresseurs seront reconnus par leurs traits. Les oppresseurs, ceux qui auront fait du mal, ceux qui n'auront pas cru en l'islam, le jour du jugement, il y aura des traits qui les caractériseront. Ils seront reconnaissables par n'importe qui et ils ne pourront pas se cacher. Et Allah Azza wa Jalla dit فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. Et ils seront alors pris par le toupet et par les pieds. Par le toupet qui est une touffe de cheveux qui se trouve au-dessus du crâne ou au-dessus de la tête. Ils seront pris par le toupet et par les pieds et seront jetés ainsi en enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ceci est un châtiment réel, un châtiment qu'ils ressentiront et qui les fera souffrir. Mais Allah Azza wa Jalla ne se contente pas que de ce châtiment uniquement, mais il y a un autre châtiment qui est celui-ci, un châtiment moral qui parfois détruit la personne et anéantit son moral. يقول الله عز وجل يوم يدعون إلى جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا توبيخ من الملائكة
فإن الملائكة تقول لهؤلاء المكذبين هذه النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا الآن ترونها بأعينكم ثم قال الله عز وجل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أي كنتم أيها المكذبون تقولون عن القرآن أنه سحر وتقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه ساحر فهل هذه النار سحر أم أنتم عميان لا تبصرون هل هذه النار التي أمامكم وهذه النار التي سوف تلقون فيها هل هي أيضا سحر أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون اصلوها أي ادخلوها فتغمركم من كل الجهات فتغمركم هذه النار وتحيط بكم من كل الجهات من فوق ومن تحت ومن أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال من جميع الجهات الست يأتيهم العذاب كما قال الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أي مغمور في وسط النار فاصبروا أو لا تصبروا سواء صبرتم على هذا العذاب أو لم تصبروا على هذا العذاب فالأمر سواء إنما تجزون ما كنتم تعملون فالله عز وجل ليس بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Le jour où ils seront poussés brutalement en enfer, comme je l'ai dit, c'est un châtiment qu'ils ressentiront, une douleur réelle qui existera, mais il y aura aussi le châtiment moral. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit هذه النار التي كنتم بها تكذبون, voici l'enfer que vous traitiez auparavant de mensonge. Qui dira cette parole? Ce sont les anges qui diront à ces personnes voici l'enfer que vous traitiez de mensonge dans cette vie d'ici-bas, le voilà réel devant vous, il vous attend de pied ferme et vous y serez jetés sans aucun doute. Puis Allah Azza wa Jalla dit أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون, est-ce de la magie ou de la sorcellerie ou bien ne voyez-vous pas clair? Il leur sera dit voici l'enfer que vous traitiez de mensonge en cette vie d'ici-bas, est-ce cela aussi de la sorcellerie? Quand vous traitiez de mensonge ou vous traitiez le Coran comme étant de la sorcellerie, vous traitiez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant un sorcier et un mage, eh bien cet enfer qui est devant vous et qui vous attend, est-ce aussi cela de la magie? Est-ce aussi cela de la sorcellerie? Ou bien alors ne voyez-vous pas clair? Êtes-vous peut-être aveugle? اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Puis Allah Azza wa Jalla dira brûlez dedans, supportez ou ne supportez pas, cela sera égal pour vous. Supportez ou ne supportez pas, cela sera égal pour vous. Ils seront donc jetés en enfer, qui les prendra et les saisira de toutes parts. Le châtiment de l'enfer recouvrera ces personnes, et ce feu viendra d'en haut, d'en bas, de devant et de derrière, de la droite et de la gauche. Aucune partie du corps ne sera épargnée. Comme Allah Azza wa Jalla dit, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Les flammes de l'enfer cernent la personne
et cette personne ne connaît aucun répit, puis Allah Azza wa Jal leur dira fasbiru ou la tasbiru, patientez ou ne patientez pas, que vous essayez de résister à ce châtiment ou que vous n'essayez pas, cela sera égal pour vous, que vous criez ou que vous ne crierez pas, que vous exprimerez votre douleur ou que vous ne l'exprimerez pas, cela est égal pour vous, cela sera pareil. Et le fait de crier et d'hurler de douleur ne sera pas entendu et ne sera en aucun cas un moyen qui vous permettra d'échapper au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. بعد أن ذكر الله عز وجل مآل الأشقياء وما يلاقون من العذاب في النار، ذكر الله عز وجل حال المتقين فقال عز وجل إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. من هم هؤلاء المتقون؟ هم أصحاب العقيدة السليمة وأصحاب العمل الصالح، فكل من جمع بين صلاح العقيدة وصلاح العمل فهو من المتقين، وهؤلاء هم أصحاب الجنة. وكثيرا ما يعظ الله عز وجل المتقين بالجنة، قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال عز وجل إن المتقين في جنات وعيون، وقال إن المتقين في ظلال وعيون، وقال إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، في جنات أي بساتين فيها من الثمار ومن الأشجار ما لا يعلمه إلا الله، ونعيم يعني نعيم البدن ونعيم القلب ونعيم الروح. ثم قال عز وجل فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين أي متلذذين متناعمين بما آتاهم الله عز وجل في الجنة، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وهذه الوقاية من النار والنجاة من النار بوحدها نعمة عظيمة، بوحدها نعمة عظيمة يشكر الله عز وجل عليها. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر رجل يخرج من النار من المسلمين يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. والحديث صحيح. Puis Allah Azza wa Jal, après avoir parlé de la destinée de ces malheureux qui seront brûlés en enfer, Allah Azza wa Jal parle ensuite de ses pieux serviteurs. Il dit subhanahu wa ta'ala, les pieux seront dans des jardins et délices. Ils se réjouiront ou se réjouissant de ce que leur Seigneur leur a donné, et leur Seigneur les a protégés du châtiment de la fournaise. Allah Azza wa Jalla a dit les pieux seront dans des jardins et délices. Qui sont ces pieux? Les pieux, ce sont ceux qui ont une croyance saine, une croyance droite, une croyance purifiée de tout associanisme et de tout polythéisme. Mais également, ce sont ceux qui ont, avec cette foi pure et cette foi sincère et purifiée,
ont ajouté à cela des actes pieux qui les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne donc qui rassemble entre une foi correcte et des actes et des œuvres pieuses, eh bien, il fait partie des pieux, de ceux qui entreront au paradis et qui en seront les habitants. Et Allah Azza wa Jal, dans son noble livre, a beaucoup exhorté les pieux parmi ses serviteurs en leur promettant le paradis et en leur annonçant la bonne nouvelle qu'ils y resteront éternellement. Allah Azza wa Jal a dit: Tilka al-Jannah, voici le paradis que nous donnerons en héritage à nos serviteurs qui étaient pieux. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: et accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre qui a été préparé pour les pieux. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: les pieux seront dans des jardins et des fleuves. Les pieux seront sous des ombres et des fleuves. Les pieux seront dans un endroit serein, dans des jardins et des fleuves. Dans des jardins et des fleuves, des jardins qui seront composés d'arbres et de fruits que seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. Ils seront dans des délices également. Ils savoureront par leur corps, mais également leur cœur savourera, ainsi que leur âme. Puis Allah Azza wa Jalla dit, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur a donné. Ils se réjouiront de ce que leur Seigneur leur a donné. Ils se réjouiront, c'est-à-dire qu'ils profiteront. Ils savoureront tout ce qu'Allah Azza wa Jalla leur aura préparé au paradis. Et leur Seigneur les a protégés du châtiment de la fournaise. Allah Azza wa Jalla les a protégés du châtiment de la fournaise. Et cette protection contre l'enfer et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait épargnés du châtiment est en soi un immense bienfait d'Allah Azza wa Jalla pour lequel il doit être remercié. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du dernier homme qui sortira de l'enfer et qui entrera au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, le dernier homme qui sortira de l'enfer et qui entrera au paradis, lorsqu'il sortira de l'enfer, il se tournera vers celui-ci et dira: que soit glorifié celui qui m'a préservé de toi. Que soit glorifié, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, qui m'a préservé de toi, c'est-à-dire de toi, ô l'enfer. Allah m'a donné une chose qu'il n'a jamais donnée à quiconque parmi les premiers et les derniers. Il considérera, après avoir été châtié en enfer, que le fait d'en être épargné fait partie des bienfaits les plus immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse accorder à un être humain. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ثم قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي كلوا هنيئا واشربوا شربا هنيئا، وذلك الأكل وذلك الشرب الذي يتلذذون به، قال الله عز وجل: بما كنتم تعملون. فهذه النعمة التي هم فيها بسبب أعمالهم الصالحة. والله عز وجل كما قرأنا قال عن أهل النار: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم
إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالمدار أيها المسلمون، المدار أيضا على العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، إنه أي الله عز وجل بما تعملون بصير، أي بكل ما تعملون سواء أخفيتم أو أعلنتم، فكل ذلك يعلمه الله عز وجل بل ويراه. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلموا أيها المسلمون أن الأعمال تأتي عند القبر على صورة رجل، فإن كان عملك حسنا يأتيك رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أنا عملك الصالح، فتقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى مالي وأهلي. وإن كان عملك سيئا يأتيك رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فتقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول الإنسان: ربي لا تقم الساعة. Puis Allah Azza wa Jalla a dit: mangez et buvez en toute sérénité, ceci en récompense de ce que vous aviez œuvré, ou ceci en récompense de ce que vous faisiez. Mangez, ô vous les pieux qui êtes au paradis, mangez en toute sérénité, mangez de la meilleure des nourritures, buvez des meilleures des boissons, le tout en étant serein, en n'étant pas préoccupé sur votre destin et sur votre avenir, car vous y resterez éternellement. Allah Azza wa Jalla dit ensuite: ceci en récompense de ce que vous faisiez. Pourquoi ces pieux sont-ils là? Ils sont là grâce à leurs œuvres pieuses. Comme Allah Azza wa Jalla dit concernant les gens de l'enfer: patientez ou ne patientez pas, cela est égal pour vous. Vous n'êtes rétribué que selon ce que vous faisiez. Que selon ce que vous faisiez. Ceux qui sont donc au paradis, c'est grâce à leur acte. Ceux qui sont en enfer, c'est à cause de leur acte. Et Allah Azza wa Jalla n'offense personne. Allah, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yadhlimu nasa shay'a. Allah n'offense jamais l'être humain, mais ce sont les êtres humains qui font du tort à eux-mêmes. Tout repose donc sur les actes et sur les œuvres de chacun. Allah Azza wa Jalla dit également: celui qui fait un acte de bien équivalent au grain d'un moutarde le verra, et celui qui commet un mal équivalent au grain d'un moutarde, au grain de moutarde le verra. Et Allah Azza wa Jalla dit également dans un autre verset: faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, car il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ou Allah Azza wa Jalla voit parfaitement ce que vous faites. Faites ce que vous voulez, ô être humain, fais ce que tu veux, sache que tout ce que tu fais, Allah Azza wa Jalla le voit, et tu seras questionné sur cela, que ce que tu fais, que tu le fasses aux yeux des gens, ou que tu le fasses en secret, dans une nuit sombre, eh bien sache que dans tous les cas, Allah Azza wa Jalla est parfaitement voyant et regarde ce que tu fais. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le hadith Qudusi, c'est-à-dire une parole d'Allah qu'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit:
ô mes serviteurs, ce sont vos actes que j'enregistre. Puis vous serez récompensés en fonction de celle-ci. Celui donc qui trouve un bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouve autre qu'un bien, qu'il ne s'en prenne qu'à soi-même. Qu'il ne s'en prenne qu'à soi-même. Sache donc, chers musulmans et musulmanes, que les actes sont extrêmement importants en islam et que ces mêmes actes viendront lorsque tu seras dans ta tombe. Si tes actes étaient corrects et bons et vertueux, eh bien viendra à toi un homme qui aura une apparence agréable, qui sera vêtu de vêtements beaux, qui aura une odeur agréable, et tu diras, qui es-tu? Il dira, je suis tes œuvres pieuses. Puis le musulman dira, ô Allah, fais que l'heure commence. Ô Allah, fais que l'heure commence, afin que je puisse retourner vers ma famille et vers mes biens. Par contre, si tes actes n'étaient pas bons, si tes actes n'étaient que désobéissance et péché, eh bien, viendra à toi dans ta tombe un homme qui aura un visage effrayant, qui aura des vêtements mauvais et qui dégagera une odeur nauséabonde. Et tu diras, qui es-tu? Qui es-tu? Ton visage n'est pas le visage de quelqu'un qui vient annoncer une bonne nouvelle. Puis il dira, je suis tes actes et je t'informe de ce jour que tu as redouté, ou de ce jour qui t'a été promis dans cette vie d'ici-bas, ce jour qui est la rencontre d'Allah Azza wa Jal, et également le fait que tu seras questionné dans ta tombe. Et il dira, je suis tes actes, je suis tes œuvres mauvaises, je suis tes péchés. Voilà ces péchés sous forme humaine qui viendront casser ton moral et qui viendront te porter préjudice dans ta tombe en attendant l'heure suprême. ثم قال الله عز وجل متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هكذا أهل الجنة منعمين فاكهين يأكلون ويشربون هنيئا متكئين على السرر وبعد ذلك كله يزوجهم الله بحور عين والحور الذي غلب بياض عينيها سوادها والعين أي واسعة العينين. Puis Allah Azza wa Jal continue en décrivant les délices et le bonheur que connaîtront les pieux au paradis. Ils seront accoudés sur des lits bien rangés et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Ainsi seront les gens du paradis. Ils seront dans des délices. Ils profiteront et savoureront la nourriture ainsi que les boissons en toute sérénité. Et ils seront accoudés dans des lits bien rangés. Et au-dessus de cela, Allah Azza wa Jal les mariera aux houris, les mariera aux houris aux grands yeux. Wal-huru al-'ain, al-huru, c'est l'œil dans lequel le blanc est en plus grande quantité que le noir, et al-'ain, c'est-à-dire celle qui a des grands yeux. Les houris donc seront des femmes du paradis qui auront de grands yeux, et le blanc de ses yeux sera en plus grande quantité que son noir. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يوقينا عذاب النار. اللهم أجرنا من عذاب النار. اللهم أجرنا من عذاب النار. اللهم أجرنا من عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب ولا حساب. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا ممن يتنعمون في جنان. اللهم اجعلنا ممن يتنعمون بأكل الجنة وبشربه هنيئا. اللهم لا تحرمنا من رحمتك. اللهم لا تحرمنا من رحمتك.
اللهم لا تحرمنا من رحمتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يتقيك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.